سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی ان بابرکت ساعات میں اپنے گھر حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس گھر سے اس در سے اللہ ہمیشہ ہم سب کو وابستہ رکھے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسے محبوب ہوتی ہیں، مرغوب ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسے ناپسند اور نامرغوب ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی پسند ہوتی ہے اور ایک پسند اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ جہاں انسان اپنی پسند اور ناپسند کا خیال کرتا ہے تو وہیں اس کی زندگی کے اندر اپنی پسند اور ناپسند سے ایک بلند چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند ہے، کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند کو دیکھنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Le cheikh commence son discours avec la khutbah et il dit que c'est une grande chance, c'est un grand honneur qu'Allah Azza wa Jal nous fait, qu'aujourd'hui en ce jour béni de Jumu'ah, eh bien on puisse se réunir dans cet endroit béni qui est la maison d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal nous fasse profiter de ces moments, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse profiter de ce jour de Jumu'ah, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que notre assise aujourd'hui soit un moyen pour nous et bien de recevoir son contentement et son rida. Après ces paroles d'introduction, le cheikh il dit que sur terre, l'être humain, eh bien il y a des choses qu'il aime, des choses qu'il préfère, et il y a d'autres choses qui, au contraire, il n'aime pas. C'est comme ça, l'être humain est comme ça. Il y a des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas. De même, il y a une chose que nous on aime et que nous on n'aime pas. Et il y a une chose que Allah Azza wa Jal et son prophète ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Donc on peut regarder les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas par rapport à nos envies à nous, par rapport à nos préférences à nous, mais on peut aussi voir d'un œil du Créateur, c'est-à-dire que ce que Allah Azza wa Jal lui il préfère, du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que lui il préfère. Et ce qu'Allah Azza wa Jal il aime, ce sera toujours une chose qui est beaucoup meilleure à ce que nous on aime. Et ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'aime pas, ce sera de sûr une chose qui sera bien pire que ce que nous on n'aime pas. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے کو پاک کیا۔ اب یہ پاک کرنا ایک ظاہر کے اعتبار سے ہے اور یہ پاک کرنا ایک باطن کے اعتبار سے ہے۔ ظاہر کی پاکی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بدن کو نجاست سے پاک کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک کرتے ہیں، میل کچیل سے پاک کرتے ہیں، تو ظاہر کی پاکی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک پاکی انسان کے قلب کی، اس کے باطن کی پاکی ہے۔ اور یہ باطن کی جو پاکی ہے، باطن ناپاک کس چیز سے ہوتا ہے؟
انسان کا جو باطن ناپاک ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے ہوتا ہے. انسان کا باطن جو ناپاک ہوتا ہے وہ تکبر اور بڑائی سے ہوتا ہے، وہ حسد، بغض اور کینے سے ہوتا ہے، وہ نفرت اور عداوت سے ہوتا ہے، وہ معاملات کے بگاڑ سے ہوتا ہے، وہ معاشرت کے بگاڑ سے ہوتا ہے، وہ اخلاقیات کے بگاڑ سے ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم ظاہر کی چیزوں کو درست کر لیتے ہیں جو ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر آتی ہیں، لیکن اپنے اندر کی جو خرابی ہے، اندر کی جو ناپاکی ہے، ہم اسے درست کرنے کا خیال نہیں کرتے، اور یہ اندر جو خرابی کا بوجھ ہے ہم اس کو اٹھا کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور یہ اندر کا بوجھ ایسا ہے کہ جو زندگی کے اندر ہمیں سکون نہیں لینے دیتا اور زندگی کے اندر اطمینان اور چین نہیں ہوتا. کس وجہ سے؟ کہ اندر ایک خرابی موجود ہے، ایک نجاست موجود ہے. جیسے اگر ہاتھ انسان کے ناپاک ہو جائیں تو جب تک اسے پاک نہیں کرتا اسے تسلی نہیں ہوتی. تو جب ایک ظاہر کی چیز سے تسلی نہیں ہوتی تو اگر دل ناپاک ہے اور دل کے اندر خرابی موجود ہے تو پھر تسلی کہاں سے ہوگی اور اطمینان کیسے ہوگا؟ آج hماری بے اطمینانی کا سبب یہی ہے کہ ہم اندر کی صفائی کا خیال نہیں کرتے. Cheikh, il évoque ce verset du Coran, donc Allah Azza wa Jal dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, que très certainement a réussi celui qui a purifié son cœur. قَدْ أَفْلَحَ a réussi celui qui a purifié son cœur. Maintenant, la purification, il y a une, c'est la purification extérieure, le corps. Il y a quelque chose, une saleté qui touche notre corps, on va purifier cet endroit-là, on va laver. Le linge, imaginons qu'il y a quelque chose qui tombe de la nourriture, etc., qui tombe de notre linge, on va laver cette nourriture, on va nettoyer. Il y a une purification qui concerne l'extérieur, et il y a une purification qui concerne l'intérieur. Et la purification intérieure, c'est quoi? C'est la purification du cœur. Et dans ce verset du Coran, Allah Azza wa Jal, il parle de cette purification, la purification du cœur. Que ce cœur-là, il soit propre. Car le cœur, il peut aussi se souiller, comme notre corps, il se souille. Et comment ce cœur, eh bien, il va souiller, comment ce cœur, il va salir? Eh bien, par les amal qabiha, par les péchés, par les sayyi'at. Quelqu'un, eh bien, il n'est pas régulier dans ses devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un, il n'a pas une bonne parole envers les gens. Quelqu'un, il a un mauvais comportement, etc. Tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va souiller notre cœur. Donc, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit qu'a réussi celui qui a purifié quoi? Purifier son cœur. Souvent de fois, lorsqu'il s'agit de notre religion, eh bien, lorsqu'il s'agit de prier, de faire les a'mal qui se voient de l'extérieur, eh bien, ça, on va le faire. On va prier, on va faire les ablutions, on va donner sadaqa, etc. Mais lorsqu'il s'agit du cœur, eh bien, notre cœur, eh bien, dans le cœur, on va trouver de la jalousie. De notre cœur, on va trouver la petite association, parce qu'on donne plus d'importance à autre chose. On met notre yaqin et conviction sur Allah Azza wa Jal, etc. Eh bien, il faudra qu'on nettoie notre cœur pour enlever tous nos saletés du cœur. Et c'est comme ça qu'on va réussir. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو جس ظاہر پر ہماری نظر ہوتی ہے، جس ظاہر کو ہم بنا رہے ہوتے ہیں، سنوار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر اس ظاہر پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے قلب اور نیت پر ہوتی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اندر کی صفائی کس طریقے سے ہو. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری عادات کیسی ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں. کیا ہم لوگوں کو محبت بانٹتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ غصے سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تکبر اور بڑائی کا برتاؤ کرتے ہیں، حقارت کا برتاؤ کرتے ہیں، نفرت کا برتاؤ کرتے ہیں. کیا ہمارے دل کے اندر کہیں حسد تو نہیں ہے کہ ہم کسی بھائی مسلمان کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر، خوشحال دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی جلن کی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی؟ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ جلن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کر اس طرح سے ختم کر دیتا ہے
جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اب آدمی نیکی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن کسی بھائی مسلمان سے حسد دل کے اندر ہے، اب اس کی نیکیاں جل کر ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا بدن اس کا صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن اس کا بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا یہ دل ہے۔ تو اس دل کے بننے سے، سنورنے سے اعمال سنور جاتے ہیں، اور اس دل کے بگڑنے سے جب اس میں فساد آتا ہے، خرابی آتی ہے، تو پھر انسان کے اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ Pour nous expliquer l'importance de la purification du cœur, déjà il y a le verset qu'il a cité, mais il va aussi citer ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos apparences, Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos biens, mais Allah Azza wa Jal regarde vos cœurs. Allah Azza wa Jal regardera vos cœurs, vos intentions, etc., les actions intérieures. Que lorsque ce cœur-là, il se purifiera, et bien ce cœur-là, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener à rectifier toutes nos autres actions apparentes aussi. Par exemple, qu'Allah ne fasse pas, mais ce cœur-là, il est une maladie qui est la jalousie. Que pourquoi tel frère, il a des faveurs sur moi, pourquoi tel frère, il réussit, moi je ne réussis pas, etc. Ça c'est la jalousie. Le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette maladie, la maladie du hasad, de la jalousie qui est dans le cœur, c'est une maladie spirituelle qui est tellement grave que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que le hasad, ça brûle nos actions comme le feu il brûle le bois sec. Donc s'il y a une forêt de bois sec et le feu il s'allume dedans, bien ça brûle toute cette forêt. De même, on peut faire autant de bonnes actions qu'on veut avec notre apparence, on peut donner autant dans le chemin d'Allah, on peut faire des prières, on peut lire le Coran, etc. Mais si ce cœur-là, il n'a qu'une maladie, il parle là que d'une seule maladie. C'est quoi cette maladie? La maladie de la jalousie. Eh bien, toutes ces actions qu'on va faire en apparence, eh bien, ces actions-là, eh bien, ils seront erronées. Toutes ces actions-là, ils vont être brûlées. C'est pour ça qu'on voit l'importance de rectifier notre cœur. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il ne regardera pas nos actions apparentes, il regardera ce qu'il y a à l'intérieur. اب یہ اندر کی جو صفائی ہے، اپنے دل کی جو صفائی ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرے تو ایک مراقبہ، ایک عادت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ یہ سوچے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کلام کر رہا ہوں، میں یہ ملاقات کر رہا ہوں، اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے ہے، اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے ہے، تو پھر ایسے کام کو نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں انسان کے نفس کو مزہ آئے، اس کے نفس کو لذت حاصل ہو۔ تو لذت کا طالب نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ کا، اپنے مولا کا طالب بننا چاہیے۔ تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہوگا۔ اگر دل اندر سے یہ کہے کہ اللہ راضی ہوگا تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے، اور اگر دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ انسان جب زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے، یا اپنے نفس کی لذت اور مزے کے لیے کرتا ہے، اور یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور جب ایک چھوٹی سی سوچ اور فکر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اس کام سے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، تو پھر انسان کی زندگی صحیح راستے پر آنے لگتی ہے اور بری عادتیں اس کے چھوٹنے لگتی ہیں۔ کیونکہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے کسی کام سے میرا اللہ ناراض ہوگا، تو اس سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کیسے کر دوں، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر اللہ کی پکڑ اور سزا ہوگی، اور اس پکڑ اور سزا کا میں تحمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر اس مراقبے سے، اس سوچ سے اللہ تعالیٰ کی رضا غالب آتی ہے، اور نفسانی خواہشات اس کی زندگی سے کم ہوتی جاتی ہیں۔
Maintenant, comment on va faire pour rectifier notre intérieur? Comment on va faire pour rectifier ces actions apparentes? Eh bien, une des maladies intérieures, une des grandes maladies intérieures, c'est l'ostentation, c'est pour montrer aux gens. Et une des bonnes qualités du cœur, c'est ikhlas, faire pour Allah Azza wa Jal. Et la réponse, c'est que chaque action qu'on va faire dans notre vie, avant de faire cette action, on se demande, que ce soit une action mondaine ou que ce soit une action qui a un rapport avec la religion, peu importe. On se demande, vais-je faire cette action pour me plaire à moi, pour plaire à mon nafs, à mes envies, ou je vais faire cette action pour plaire à Allah Azza wa Jal? Si on fait une action et notre intention n'est pas de faire cette action pour Allah Azza wa Jal, mais c'est pour se plaire soit ou à notre nafs ou à quelqu'un d'autre, eh bien il faudra comprendre que cette action ne sera ni acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal et ne sera pas source de bien pour nous. Mais si cette action on l'a fait pour Allah Azza wa Jal, eh bien ça c'est une action qui va nous profiter. Si jamais au moment où on a vérifié notre intention, pour qui je suis en train de faire cette action, on voit que l'intention est pour quelqu'un d'autre, bien tout ce qu'on a à faire c'est de rectifier cette intention et de la faire pour Allah Azza wa Jal. Car si une action elle n'est pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas faite pour Allah Azza wa Jal, les conséquences ce sera quoi? Allah Azza wa Jal sera mécontent. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal est mécontent, on ne peut ni réussir sur cette terre ni dans notre monde. Donc notre but c'est de faire l'action pour Allah, pour le plaisir d'Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah il nous fasse réussir sur la terre aussi, mais aussi dans notre monde, Inch'Allah. अब इसका इलाज जो है कि ये हमारे अंदर ये जो खराबी है कि हम अपने नफ्स और जी के लिए तो काम करें, लज्जत और मज़े के लिए तो काम करें, कलाम करें, मुलाकात करें, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने का फिक्र ना हो, तो इसका इलाज 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि नेक सोहबत का इंसान एहतमाम करे, अल्लाह वालों के पास बैठे, उलमा के पास बैठे और अपनी ज़िंदगी और अपने हालात को उनके साथ शेयर करता रहे, तबादला ख्याल करता रहे। ये नेक सोहबत एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को नेकी के रास्ते पर लेकर आती है और बुराई से और बुरे रास्तों से इंसान को रोकने का ज़रिया बनती है। और इस नेक सोहबत का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आज तो यह है कि जुमे के दिन लोग मस्जिद में आते हैं और जुमे के अलावा फिर पूरा हफ्ता गुजरता है तो दुनिया के अंदर मशगूल हो जाते हैं। दुनिया का फिक्र तो ज़्यादा है, आखिरत का फिक्र कम है। दुनिया में ऐसा लगता है कि हमेशा रहना है और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ का फिक्र है नहीं। तो भाई जितना वक्त हो अल्लाह के घर में, अल्लाह वालों के पास, उलमा के पास गुजारना चाहिए। इससे इंसान के ईमान की हिफाजत भी होती है और जो आखिरत की मंजिल आने वाली है, जो हमेशा हमेशा का घर है, वो आगे की जिंदगी इंसान की कामयाब होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि नेक सोहबत का एहतमाम और उलमा से पूछ कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना, अपनी ज़िंदगी के मामलात को खुद हल करने की कोशिश न करना, बल्कि उलमा से पूछ कर अपने मामलात को। और आलिम क्या बताता है? अपनी मर्जी से नहीं बताता। आलिम तो शरीयत से और कुरान और हदीस से बताता है, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करता। इसलिए जब हम उलमा से पूछ कर चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी कुरान और हदीस के, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ताबे हो जाएगी। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह के ज़िक्र की आदत होनी चाहिए। आज दिलों के अंदर जो गफलत है और दिलों के अंदर जो मुर्दगी है, उसका सबब यही है कि अल्लाह के ज़िक्र की हमें आदत नहीं है। इसलिए तन्हाई में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना चाहिए, ताकि ये दुनिया की मोहब्बत, इस मुर्दार माल की मोहब्बत, इस फ़ानी चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाए और अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आ जाए। तो दूसरी चीज़ अल्लाह का जिक्र हमें करना चाहिए। और तीसरी चीज़, हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए। ये दुनिया के अंदर ये जो गफलतें हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को क़ता करने वाली चीज़ मौत को याद करो। यही वजह है सूफिया के यहाँ ये मुराक़बा तालीम किया जाता है कि रात को सोने से पहले इस मौत को याद करो, जिससे वास्ता हम सब का पड़ने वाला है। क्योंकि लज्जतें अगर क़ता होंगी, गफलत अगर दूर होगी, तो इंसान की मौत की याद से होगी कि मैंने मरना है। आज दुनिया में जो कुछ हलाल हराम का इम्तियाज खत्म होता चला जा रहा है, तो ये सब कुछ छोड़ के जाना है।
یہ کاروبار، یہ ملازمت، یہ گھر، یہ اولاد، یہ بیوی، ہر چیز مجھے چھوڑ کر جانی ہے، اور منزل وہ قبر کا 2 گز کا گڑھا ہے. آخر وہ اگر اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو یہ دنیا جو یہاں پیچھے چھوڑ کر جانے والا ہے یہ اس کی مدد کرنے کے لیے آنے والی نہیں ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے. تو تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو، اپنے مرنے کو یاد کرے. اور جب انسان موت کو یاد کرتا ہے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری کیسی ہوگی، موت کیسی ہوگی، قبر کیسی ہوگی، حشر میرا کیسا ہوگا، اللہ کے سامنے کس طرح سے میں جواب دے ہوں گا، کہ اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاؤں گا. یہ سارے سوال ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے. اور آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں ایک سبق ضرور یاد کرنا چاہیے کہ آج اس دنیا کے اندر جتنا ہم اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، بالآخر دنیا چھوڑ کر جانی ہے. تو جتنا دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، کیا کبھی آخرت کے لیے کوشش کی؟ جتنی کوشش دنیا کے لیے ہے، کیا آخرت کے لیے اتنی کوشش ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے، اور یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جتنا دنیا کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، کیا آخرت کے لیے اتنا تھکایا ہے؟ بالآخر دنیا تو چھوٹنے والی ہے اور آخرت باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے یہاں کے لیے اگر نہ بھی تھکایا، آخرت کے لیے اپنے کو ضرور تھکانا چاہیے. اور تھکانا کیا ہے؟ نیکی کے اندر اپنے کو سرگرم کرنا چاہیے، ہمت کے ساتھ نیکیوں پر لگ جانا چاہیے، اور گناہ سے بچ کر اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے. اور یہ میرے اختیار میں بھی ہے، یہ آپ کے اختیار میں بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. Donc on a vu l'importance de rectifier notre extérieur et notre intérieur. Maintenant, il va montrer 3 choses qui vont nous aider à progresser dans cette voie spirituelle, de notre quête de l'amour d'Allah Azza wa Jal et dans la rectification de nos actions. Une chose, eh bien, c'est de rester dans de bons environnements et dans de bonnes compagnies. Rester dans la compagnie des personnes pieuses, des ulama, etc., qui seront toujours là pour nous guider vers les bonnes actions, qui seront toujours là pour nous montrer que cette chose que tu as faite, elle est bien, cette chose que tu as faite, elle est mauvaise. Et ainsi, on pourra rectifier nos actions. Car, eh bien, dans notre vie de tous les jours, on a fait Jumu'ah, et puis pendant une semaine, on est resté dans notre vie, notre routine habituelle. Eh bien, l'insouciance, le reflet, elle s'installe en nous, on oublie. Eh bien, lorsqu'on viendra à la mosquée, on restera dans de bonne ambiance, on viendra auprès des ulama, des savants, des gens pieux qui nous guideront vers les bonnes actions. Eh bien, ça va enlever cette négligence-là et ça va nous aider à parfaire nos actions. Ça, c'est une chose à faire. La deuxième chose à faire qui va nous aider, eh bien, c'est de se souvenir d'Allah Azza wa Jal, de faire tilawa, lire le Coran abondamment, prendre un moment où dans la journée où il n'y a que moi et Allah, c'est tout. Je suis assis, il y a moi et Allah, je lis le Coran. Prendre un moment de la journée où on prend notre sabbaha, on fait dhikr, on pense à Allah Azza wa Jal. Ça va créer une lumière dans le cœur, et lorsque cette lumière sera créée dans le cœur, eh bien, ça va nous faciliter pour faire de bonnes actions. Et une troisième chose qui est importante dans cette quête de l'amour d'Allah et dans cette purification spirituelle, eh bien, c'est de se souvenir de la mort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, souvenez-vous abondamment de cette chose qui écrase tous nos désirs et nos plaisirs. Et cette chose, c'est quoi? C'est la mort. Pourquoi? Parce qu'on va se souvenir qu'on doit mourir un jour. On va se souvenir qu'on doit se rendre auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y aura une interrogation. Allah Azza wa Jal nous demandera comment on a vécu sur terre. Allah Azza wa Jal nous posera des questions sur notre vécu sur terre, les actions, bonnes actions qu'on a faites, mauvaises actions qu'on a faites, etc., etc. Donc lorsqu'on pensera à la mort, eh bien cette mort-là, eh bien, elle va nous motiver pour faire de bonnes actions, de nous approcher d'Allah Azza wa Jal. Et il finit en nous posant une question qu'on devra se poser nous-mêmes tous les jours. Il finit en nous posant une question qu'on devra nous-mêmes se poser tous les jours. Il dit que nous savons que la vie sur terre, elle est éphémère. Nous allons vivre sur terre pour 40 ans, 50 ans, 60 ans, grand max. Et on sait que la vie de l'au-delà, elle est éternelle. On sera dans notre monde pour toujours. Eh bien, l'effort qu'on fait, tout l'effort, toute l'énergie qu'on émet pour notre vie sur terre, eh bien, si on la compare à l'énergie et l'effort qu'on émet pour la vie dans l'autre monde, eh bien, on verra que l'effort qu'on a fait pour l'autre monde, il est beaucoup moindre. Mais la question qu'il se pose, eh bien, c'est que est-ce censé de faire ainsi?
Hein, l'être humain il devrait faire beaucoup plus d'efforts pour cette vie éphémère sur terre, ou l'être humain il doit faire beaucoup plus d'efforts pour l'autre vie qui est éternelle. Donc ça c'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Que voilà, une journée s'est passée, aujourd'hui ai-je fait plus d'efforts pour ma vie terrestre éphémère, ou ai-je fait plus d'efforts pour ma vie de l'au-delà qui est éternelle. C'est comme ça il y aura une prise de conscience et Inch'Allah cela va nous pousser à de faire beaucoup plus de bonnes actions et nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous donne l'opportunité de comprendre. Je remercie le Cheikh pour sa venue, qu'Allah le récompense.